चलिए अब हम लोग मैंगो का ड्राइंग बनाते हैं। ये है मैंगो। कंप्लीट हो गया। हम लोग इसका पत्ता बनाएंगे। पत्ता हमारा कंप्लीट हो गया। Mango means आम। अब हम इसको कलर करेंगे। मैंगो येलो कलर का होता है, इसलिए हम इसको येलो करेंगे। मैंगो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ब्राउन कलर से डार्क करेंगे। पत्ता में हम ग्रीन कलर से करेंगे। देखिए मैंगो हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में।